Good morning guys. Karon day guys, galuto day kog sudan namo karong buntaga. Mo day ni akong sudan guys, ang ipakita sa inyo guys. Mo na akong sudan guys. Akong gitunuan ng isda. Mana, gabukal-bukal na siya guys. Mana guys, galuto day ko guys. Ako na din ang haunon niya dapat guys, kay luto naman na. Then pag humanday na mo kuan guys, maghiklad day mi guys. Oh. Gakupras day mi guys, maghiklad mi kay unyang gabi maglugit na mi. Magkupras ta guys, kay mantay kwarta. Mana guys, magkupras ta guys. Mada na mong area diri guys. Tura akong giluto guys oh. Oh, muna mong landahan guys para ugma makalanda nami. Bye bye guys. Bye pa.